नमस्कार सांग माने आजिर एही प्रेरणादायक कहानीटी आपण मानंकु निश्चय भल लागिवो। तेणु वीडियो को पूरा देखंतु। गोटिए दिनर कथा। पूजा निजर मेड आरतीर अपेक्षारे बसिथिला काहेकि ना घरर सबु काम पड़िथिला एवं जेतेबेले आरती आसिला पूजा सेतेबेले रागरे कहिला, आरती कौन तोते घड़ी देखी आसीनी? काली भी डेरी रे आसीथिलु आउ आजी भी डेरी रे आसुचु। तो सेतेबेले आरती कहिला, दीदी पूजा पर्वर दिन तो सबु घरर काम पड़िछि सेथिभाई टिके डेरी हेई जाउछि। तो सेतेबेले पूजा रागिकी कहिला, ए सबु हेउछि तोर बाहाना, मु जानिछि। आरती किंतु सेतेबेले किछि न कहिकी चुपचाप काम करिबारे लागिगला। काम करि सारिबा परे आरती कहिला, दीदी कौन आपण मो दरमा मते गोटिए दिन पूर्वरु देई पारिबे कि? तो सेतेबेले पूजा कहिला, काहेकि कौन करिबु तू? तो सेतेबेले आरती जवाब देला कि, दीदी मो झियो पाई नुआ कपड़ा आनिबार अछि। से कहूथिला कि स्कूल रे तार सबु सांग माने उत्सव पाई कपड़ा किणी सारिलेणी। तो पूजा कहिला, तो झियो स्कूल जाउछि? तो सेतेबेले आरती उत्साहर सहित हसिकी कहिला, हाँ दीदी हाँ, मो झियो बहुत बुद्धिमान, सबुबेले भलो नंबर आनुछि। स्कूल रे गोटिए दिन से आमर ना रखिबो निश्चय। तो सेतेबेले पूजा कहिला, केते पैसा कमौछु तू जे तो झियो पाई एते बड़ बड़ स्वप्न देखुछु? तो सेतेबेले आरती उत्तर देला कि, दीदी बहुत बड़ तो नुहे, किंतु छोटिया स्वप्नटिए देखिछि कि मो झियो आम भली मूर्ख न रहू एवं से सम्मानर सहित एही दुनिया रे बंचू, से भी मुंडो टेकिकी। तो पूजा कहिला, मो कथा मान एवं ताकू भी तो सहित कामरे लगेई दे, सेथिरे तोर आमदानी भी बढ़िबो एवं तो बोझ भी हालुका होइजिवो। तो आरती कहिला, दीदी आमे भोक उपास रे सोईजिबु, किंतु आम स्नेहर झियो को आम भली जीवन देई पारिबु नाही। एमिति कहिकी आरती सेइठु चलीगला। किंतु सेतेबेले पूजार पुओ आरब निज माँ एवं आरतीर कथा को बड़ ध्यान रे सुनुथिला एवं आरती जीवा परे से बड़ जोर शब्द रे गीत को बजेई देला। तार शब्द शुणिकी पूजा आरबर रूम को गला एवं कहिला, पाठ पढ़ा समय रे गीत कौन पाई शुणुछु? आउ 2 दिन परे तोर आईएएस परीक्षा अछि, आउ तोते कौन खेल लागिछि? तो सेतेबेले आरब कहिला, माँ जेमिति गोटिए मेड्र झियोर कौनसी हक नाही कि से पाठ पढ़िकी सम्मानर सहित बंची पारिबो, सेमिति गोटिए क्लर्कर पुओर कौनसी अधिकार नाही कि से कौनसी बड़ अधिकारी हेबार स्वप्न देखि पारिबो। तो पूजा कहिला, तो मुंडो खराब तो हेई जाइनी? काहार तुलना तू काहा सहित करुछु? तो आरब सेतेबेले जवाब देला कि, मु गोटिए मार तुलना आउ गोटिए माँ सहित करुछि। जेमिति तमे चाहुछ कि मोर जीवन मोर काम बापांकोठू उपरे हो, सेमिति आरती खुड़ी भी चाहुछंती कि तांको झियोर जीवन तांकोठू भलो हेउ। ता परे भी से भूल एवं तमे ठीक केमती माँ? आरबर मुहरु एक कथा शुणिकी पूजा को निज भूल रो पश्चाताप हेला।
ଏବଂ ସେ ଆରବକୁ କହିଲା, ପୁଅ, ତୁ ଆଜି ମୋ ଭୁଲକୁ ଅନୁଭବ କରେଇଦେଲୁ। ମୋତେ ତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ମୁଁ ହେଉଛି ତୋ ମା ବୋଲି। କାଲି ଆରତୀ ଆସୁ ଆସୁ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିନେବି। ତ ଆରବ କହିଲା, ମା, ଯଦି ତମେ ସତରେ ତମ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲ ତେବେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହିତ ଆରତୀ ଖୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କର ତାଙ୍କ ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବାରେ। ହଁ, ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ କରିବି କହିକି ପୂଜା ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଆରତୀକୁ ଆସିବାରେ ପୁଣି ଡେରି ହେଇଗଲା। ତ ସେ ସେତେବେଳେ ଡରି ଡରି ପୂଜା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଡେରିରେ ଆସିଥିବାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ପୂଜା କହିଲା, କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ତୁ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିଦେ, ମୋର ତୋ ପାଖରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି। ଘରର ସବୁ କାମ ସାରିକି ଆରତୀ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପାଖକୁ ଆସିଲା ତ ପୂଜା ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ ଦେଇକି କହିଲା, ଇଏ ତୋ ଝିଅ ପାଇଁ ନୂଆ କପଡ଼ା ମୋ ତରଫରୁ, ଆଉ ସାଥିରେ ଇଏ ତୋର ପୂରା ଦରମା। ତ ସେତେବେଳେ ଆରତୀ କହିଲା, ଦିଦି, ଏସବୁ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ତ ପୂଜା କହିଲା, ଏସବୁ ଦରକାର ଥିଲା ଆରତୀ। ଏହି ବାହାନାରେ ମୁଁ ମୋ ଅପରାଧ କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା କାଲି ମୁଁ ତୋ ସହିତ କରିଥିଲି, ତୋ ସ୍ୱପ୍ନର ମଜାକ ଉଡ଼େଇକି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତୁ କେବେ ବି ତୋ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ାରେ କମ୍ କରିବୁନି। ମୁଁ ତୋର ସବୁ ସମ୍ଭବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ତୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବାରେ। ପୂଜାର ଏକଥା ଶୁଣିକି ଆରତୀର ଆଖିରୁ ସେତେବେଳେ ଲୁହ ବାହାରିଗଲା ଏବଂ ସେ କହିଲା, ଦିଦି, ଆମେ ବୋଧେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଆମକୁ ମିଳିଛ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ତମର ଋଣୀ ହୋଇକି ରହିବୁ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଆରବ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଖୁଡ଼ି, ତମକୁ କାହାର ଋଣୀ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଦୟା କରୁନୁ, କେବଳ ମଣିଷ ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ଆରବକୁ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଆରତୀ ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଆରବ ପୂଜାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିକି କହିଲା, ମା, ମୋତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ମୁଁ ହେଉଛି ତମ ପୁଅ ବୋଲି। ତମେ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲ କି ତମେ ହେଉଛ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଭଲ ମା ବୋଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଦୟା ଭାବନାରେ ନୁହେଁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବନାରେ। ଯଦି ମୋର ଆଜିର ଏହି କଥାରେ ଆପଣମାନେ ସହମତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।